Amen. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is good. Sige kitang tanan ha. I am blessed. I am I am blessed. anointed. I am anointed. Highly favored. Highly favored. Healthy and strong. Healthy and strong. Kamapod nga naa sa YouTube, you can also recite that declarations. O kanunay natin ginadeklara para kamo nga nasa YouTube together with this members sa Bertol Ministry, ato ang ma-eternalize o ato ang ma-materialize. Eternalize and materialize ang ato ang ginadeklara kay ang Ginoo nagsulti sumala sa ato ang gipamulong buhaton sa Ginoo kanato. Amen. Sumala sa atong gipamulong buhaton sa Ginoo kanato. Nganong gikinahanglan nato ng declarations tungod kay kana siya nagapakita sa ato ang pagtuo. Kung wala kay pagtuo, dili ka gadeklara kay unsay purpose sa declarations kung wala kay pagtuo. Amen. Sa ato pa ang declarations mao'y resulta og ebidensya sa naay pagtuo. Kay ang pagtuo mao'y pagsalig sa mga butang wala pa nimo makita apan imuhang ginadeklara. Imuhang ginatuuhan mao nang imong ginadeklara. Amen. Praise the Lord. Okay. So atong ablihan ang atong Biblia sa Hebreo chapter 13 verse 8. Hebreo chapter 13 verse 8. Jesus Christ is still the same. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So kitang tanan. Jesus Christ is the same yesterday, Jesus Christ is the same. today, Today and forever. and forever. Amen. Okay. Karon, ato ang hisgutan ang ato ang tema, God of all ages. Kitang tanan, God of all ages. Ang Diyos sa tanang kapanahunan. So dinagipakita ang deity, ang pagka-Diyos o ang pagka-Ginoo ni Jesus Christ tungod kay naay mga simbahan nga dili man mutuo nga si Jesus Christ Dios kay tao ra siya. Timan nga dili siya kay tao lang. Naa si original state mo nang giingon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word nga gibutang din ha, ang gipasabot nga word din ha, ang Rema, si Jesus Christ, ang Rema, living word. And verse 14, ingon siya, and the Word was made flesh and dwells among us. Og ang pulong nahimong tawo og nipuyo uban kanato. Maunang si Jesus Christ, nipuyo siya dinhi aron tudluan ang tao unsaon nga mahimong maalayn pagbalik ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios sa Amahan. Mahimong ma-align ang original plan, ma-restore ang original plan ug ma-align ang tao pabalik ngadto sa Amahan. Munang si Jesus Christ gipadala nahimong tao kay kung dili siya mahimong tao unang-una dili man siya magantos ug dili man siya mamatay. So dili niya mabayran ang ato ang sala kay ang Biblia nagsulti, without the shedding of the blood there is no remission of sin. Kung walay pagpaula og dugo, walay pagpaagas og dugo, walay pagpasaylo sa sala, walay pagtabon sa sala. So mao nang gipadayag dinhi sa atong gibasa kinsa si Jesus Christ ug unsa siya. Siya kaniadto karon
o sa umalabot. Why pagkausab. So gi-illustrate dinhi og unsa ang kagahom sa Dios kaniadto ang iyahang gugma, ang iyahang kaluoy ug ang iyahang pagluwas ug pagtabang. Kung unsa kaniadto ginapakita sa Dios ang iyahang pagkasiya sa daang panahon, sa karaang panahon, sa ancient time, on how He display His power to save, and how He display His love to forgive and to bless, on how He displays His wrath and judgment. Iyahang ginapakita, maulang gihapon, karon og sa umaabot pa nga kaliwatan. So sa ato pa ang Ginoo dili siya peres og tao nga mahangyo-hangyo ra. Naag gyud siya'y standard. Kaniadto karon og sa walay katapusan nga panahon. Mga wala man ta nang napoy generations nga nagsunod, the same ang Ginoong Dios, ang iyahang gugma, ang iyahang gahom, ang iyahang pagpasaylo, iyahang ginapadayag. Amen. So atong isgutan og unsa di ay ang ginabuhat sa Ginoo kaniadtong panahon sa katawhan. Kung giunsa niya pagpakita ang iyahang kagahom. Kung giunsa niya pagpadayag ang iyahang kagahom. Okay? Kaniadtong panahon, tan-aw nato ha, nakasala si Adan ug si Eva. Ginapakita sa Ginoo ang iyahang gugma. Bisag nakasala si Adan ug si Eva, iyaha gihapong gitahian og sanina sa putsa nga biste gikan sa mananap kay dili siya makaako nga matun-ugan si Adan ug si Eva. Kay nawala naman ang nagtabon sa ilaha nga glory, ang himaya sa Ginoo nga naghatag kanila kainit, nga naghatag kanila og warm para dili sila mapanuhutan, para dili sila hubo. Just imagine unsang suot nila kaniadto, dili makita ilang kahubo sa diyang wala sila kasala. Bisan og gisilutan sila sa Ginoo, apan ang Ginoong Dios nagapadayag gihapon siyang gugma. Okay. Sa kinabuhi ni Noe, perting dautana ang mga tao. Apan ang Ginoo kung imong tan-awon, i-mute lang ninyo. Okay? Apan ang Ginoo kung imo siyang tan-awon, naagyapon siya gipili si Noah. Wala niya gidamay si Noah. So gikan kang Noah, padulong kang Abraham, naabay mga sala si Abraham, naaba siya mga sipyat, naapod. Pero unsa man ang pagpasaylo, unsa man ang pagpanalangin, unsa man ang pagtabang nga gipakita sa Dios sa iyang mga pinili. Unsa ginabuhat sa mga nag-una ka nato nga nag-ila si Ginoo. Sa panahon nga makasala sila, dili sila mo palayo si Ginoo. Si Abraham, nakasala siya, wala siya ni palayo sa Ginoo. Iyang gipangita ang gugma sa Ginoo. So ang pasaylo sa Ginoo gipadayag ngadto kang Abraham. Sa panahon ni Moises, kung giunsa sa Ginoo pagluwas ang Israelita pagpagawas gikan sa Ehipto. Kung giunsa niya pagpanalangin sila nga gipakaon nila sila og pagkaon nga gikan sa langit. Kung giunsa sa Ginoong Dios pagluwas ang iyang katawhan gikan sa gahom sa mga nasod nga nakapalibot sa ilaha. Kung giunsa sa Ginoong Dios pagsilot ang Israel sa diyang nakasala sila. So timanan nato nga ang gahom sa Dios sa pagluwas
wala mawala. Ang gugma sa Ginoo sa pagpasaylo, wala mawala. Hangtod karon, ang iyang gahom sa pagpanalangin, dili mawala. Hangtod karon, ang iyang hukom, ang iyang silot, dili gyapon niya mawala. Hangtod gyapon karon. Sumuna siya ang Ginoo kaniadtong panahon. Maura gihapon Ginoo ha karon. The same procedure. Kung makasala, ayaw mo palayo sa Ginoo. Kay mas gikinahanglan nato ang Ginoo sa dihang makasala ta. Amen? Kinsa man dili makasala, daghan kayog mga rason nga makasala ang tao. Kanang magbagut-but ka sa imong kahimtang, sala man na. Nganong sala man na nga nagbagut-but ka sa imong kahimtang? Kay nagpakita na nga dili ka submissive sa imuhang kasamtangan nga pag-training sa Ginoo sa imo. Kay balo mo ka na nang hitabo sa atong kinabuhi nga balatian, kalisdanan, kalisod, no, kanang mga stress sa trabaho, training na sa Ginoo mo dang ingon ang Biblia. Dili maayo nga moingon ang usa ka tawo nga mas maayo pa ang akong kahimtang kaniadto kaysa karon. Dili maalamon kana nga pangutana. Sa diyang magbagut-but ka, imong ginapakita nga dili ka gusto sa pamaagi sa Ginoo sa pagtraining sa imo. Mo na nanghitabo sa mga Israelita kaniadto bagut-butan kay sila. Apan kadtong gihimo sa Ginoo sa ilaha, pagtraining sa ilahang pagsalig sa Ginoo. Kung naata karoy nasinatian nga murag tan-aw nimo, mura man og dili maayo. Apan sultihan ta ka training lang na. Inana pod ang gihimo sa Ginoo sa mga tao kaniadtong panahon. Kung giunsa pod sa Ginoo sila pagpanalangin, sa dihan nakalabang sila sa training. O giunsa pod sila sa Ginoo pagsilot sa dihang nakalimot sila sa Ginoo. So silutan di ay ta sa Ginoo kung makalimot ta karon. Kay kaniadto gisilutan man sila sa dihang nakalimot sila sa Ginoo. Kano sa man ang tao makalimot sa Ginoo? Ang tao dili sa kalimot sa Ginoo sa panahon sa kalisod. Ano sa siya makalimot? Sa panahon sa kadagaya. Amen? O kung giunsa sa Ginoo pagsilot ang mga tao kaniadto, tungod kay nagpasulabi ang ilahang gugma sa salapi ug mga butang material, maura gyapon ang buhaton sa Ginoo sa tuwa karon. Imagine ha, si Lot naagpuyo siya sa Sodoma Gomora. Naa siya Ginoo sa kinabuhi. Apan nga naman, nga wa man gyud siya nakabig. Mga bana siyang mga anak, mga pamanhunon. Nga naman, kay si Lot, usa siya ka picture sa Kristohanon nga dili musulti sa pulong sa Ginoo sa uban. So kung naata sa usa ka community, unya daotan kayo atong community, unya dili ta musulti sa pulong sa Ginoo, inigsilot anang lugara, kay silutan man gyud sa Ginoo ang nasod o lugar nga dili mo ila sa iyaha. Madamay gihapon ang mga Kristohanon. Amen? Example ha, wala ba'y Kristohanon sa Tacloban sa panahon sa Yolanda? Naa, dagan simbahan diha dong, di ba? Pero nga naman nga, naa may dilubyo o talagsaon nga kana bang makalilisang katalagman. Tungod kay kasagaran sa Kristohanon, pagka naana siya sa comfort zone, dili na siya mo engage sa evangelism, dili na mo engage sa fasting. Kay kasagaran bitaw ngunang mga usahay makita nato sa mga ministry, di ba? Mulambo na kanang
mga hayahay na kayog kahimtang, di ba? May mga pastor nga mura nagtiyan og pulis. Dili na mo fasting. Kay gutom man ang fasting. So asa naman karon ang imuhang priorities? Na sa imong lawas. Muna nang hitabo kang Lot. Nagpatigayon si Lot. Wala siya gihimo nga pagsulti sa mga tao may tungod sa pagkamaayo sa Ginoo o sa pagka gamhanan sa Ginoo o sa kasuko sa Ginoo. Dili man ta pwede moingon lang ang Ginoo gugma. Gugma man gyud ang Ginoo. Pero dili pud ta pwede nga moingon na gugma ra siya nga di siya mosilot. Kay kung dili ang Ginoo mosilot, so gitolerate niya ang dautan. Ang dautan lang, dili lang sa Ginoo anam-anam og silot, kay naa siya'y utlanan nga silutan niya ang tanang dautan. Mo na karon, kung giunsa sa Ginoong Dios kaniadto, pagpakita ang iyang kagahom, maura gihapon ang ipakita niya niining nga generation karon. Og ang generation sa nag-una, mao bitaw nga naa tay trabaho. Pamino mo. Ang mga nag-una nato, gisulat nila ang Biblia. Amen? Para ato ang madawat ang pulong sa Ginoo. Nakasabot? Now karon, trabaho pod nato nga kining Biblia pulong sa Ginoo. Kay kadugayan mawala man eh. Nawa naman gani ng ipix Biblia kay nalingan na sa silapon. Ipasa nato ning pulong sa Ginoo sa next generations nato, sa atong mga anak, para ang atong mga anak ipasa po nila sa ilang mga anak para makahibalo sila sa Ginoo nga atong gialagaran. Kay dili man mausab ang atong Ginoo, dapat dili pod mausab ang atong momentum sa pagpasabot sa atong generations. Kay gisulatan kita sa ato ang mga nag-una nga mga fathers of faith para mailhan nato ang Ginoo kaniadto nga gialagaran, kay maura gihapon ang Ginoo karon. So atong trabaho karon nga kining nagsunod nato nga generations kani atong mga anak, atong inganyuhon sila nga makahibalo, makaila sa Ginoo para inig-abot silang panahon na anapoy mga kalimidad, na anapoy mga pagsilot, na anapoy mga katalagman, makaibalo sila unsaon nato ning katalagman pag overcome. Kay ato amang ginasultihan sila nga ang Ginoong Dios maluluyon, mahigugmaon, mupanalangin kung kita magtinud-anay sa pagduol kaniya. Kana masabtan na sa next generations. Ila na pud ang ipasa. Kay dapat dili mausab unsa kadasig kaniadto ang mga Kristohanon nga nag-una nato. Mauusab dapat kadasig kita karon nga nagsunod nga ipasa nato sa atong mga anak sa nagsunod nga generations ang pulong sa Ginoo. Nya lahi naman karon ang ginapasa. Dili man ginapasa ang gahom sa Dios, ang gugma sa Dios, dili naman ginapasa ang judgment sa Ginoo. Muna isa, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Muayo bang Ginoo kaniadtong panahon? Muayo na ba'y milagro kaniadtong panahon? Naa, karon may na sila, wala na may milagro sa modernong panahon. Labi na sa high-tech na nga panahon, sultihan ta mo, naagi hapoy milagro. Dili milagro makahimog robot, dili na milagro makahimo og kanang mulupad nga sakyanan. Okay? Ang milagro, kay balumog unsa pinakadakong milagro nga kita makaadtog langit nga tagayuta. Munay dakong milagro. Gamay ra ng milagro ng mabanaw og patay. Maulian sa cancer. Tanaw nimo karon na mga chemotherapy pero mamatay man lang gyapon. Pero pag ang Ginoo muayo siya totally. Dili ma-replacean ang milagro sa Ginoo. Nobody can replace the miracles of Christ, the provisions of God, the power to forgive. Kay balo mo, gi-interview ang usa ka robot si Sophia. Kay balo na si emotions.
Kay program iyang emotions. Pero unsay wala niya kalag. Wala siya soul. Kulang lang gihapon siya. Pag mag-shutdown ang iyang program, walay mahimo ang programmer. Pero ang Ginoo tagaan ta niya free will. Dili ta robot. Wala ta buti sa Ginoo. Kung gusto ka maimpierno, buhata ang tanang supak sa Ginoo. Kung gusto ka nga makasulod sa gingharian, buhata ang gusto sa Ginoo. So ang Ginoo kaniadto mosilot, karon mosilot gyapon siya. Mosilot gyapon siya sa next generations. Kung Ginoo nagluwas kaniadto, muluwas gyapon siya karon ug muluwas gyapon siya sa next generations. Kung ang Ginoo nagpanalangin kaniadto, magpanalangin gyapon siya karon ug magpanalangin siya sa next generations. Dili siya mausab. Amen. So karon unsay atong trabaho? Dapat dili pud nato usbon ang atong trabaho. Unsa may pinaka importanteng trabaho sa tao? Dili ang pagtigom og kwarta. Maayo ang pagtigom og kwarta samtang buhi pa ta. Pero dili man magpulos ang kwarta inig kamatay na nato. Amen. Diba, gihimo na to ang tanang panahon para sa pagtigom og kwarta. Mabitaw nga, importante ang kwarta, ikaduha siya sa Ginoo. Dili mabuhi ang tao walay kwarta, maglabad iyang ulo. Maglabad ba inyong ulo wala may kwarta? Kamo nga naa sa virtual, maglabad ba po din yung ulo kung walay kwarta? Tito na maglabad yun ng ulo sa tao kung walay kwarta. Labi na ning mga asawa na kay bayro nun niya, walay kwarta, maglabad yun ng ulo anak nila. Nga naman, ito kay butang na to, nga ang barometro sa atong satisfaction sa kwarta. How about kung ibutang na to ang barometro sa atong katagbawan ang presensya sa Ginoo? Bisan og jutay ratag kwarta. Di ba? Naay kwarta, gubot ilang panimalay. Nya naa pagyud wa pa di kwarta, gubot pagyud ang panimalay. Kay ngano man wala man sila Ginoo. So ang Ginoo kaniadto, ang Ginoo karon ug ang Ginoo sa umalabot parehara. Wa siya mausab. So ingon nga mga anak sa Ginoo, naapod tay trabahoon. Naay trabaho ang kaniadtong mga nangalagad, sulat nila tanan nga gisulti sa Ginoo. Sulat nila tanan nga gibuhat sa Ginoo. So karon naatay basahon ug naatay balansihon. Karon ang tawag ana legacy. Pangutan-on ta ka. Pangutan-on ta mo nga nasa virtual ug kamong naa sa YouTube. Ato ananing panahon karon. Ang Ginoo wa mausab kaniadto karon ug sa umaabot. God of all ages. Pangutan-on ta mo. Unsa man pod ang atong legacy nga ikabilin sa nagsunod sa ato. Timan ang legacy nga material, example ha, bilin kag balay sa imong mga anak. Makasure ka nga diha paghihapon sila magpuyo, ang imong mga apo diha gyapon magpuyo o mamalihin na sila glain. Kasure ka. Kamo makasure ka mo nga nasa virtual. Kasagaran sa balay nga gipundar karon. Tanawan na hitabo sa California nga mga balay nga perting nindota. Legacy to nilang gi-build up ha. Material nga butang gi-build up nila. Gikaon sa kalayo sa usa ka pagpamilok. Gitilapan sa kalayo sa isa ka pagpamilok. Karon, unsa pa may ilang ikabilin? Ang material nga legacy temporaryo. Kung temporaryo, dili na nimo ma-sure kung mapuslan pa na sa sunod. Di ba? Tigom tag kwarta, palit tag sakyanan. Atong ibilin ngadto sa atong mga anak ang tawag ana legacy.
Pero naapapakahana inig sa imong mga apo. Di ba ka na ibaligya sa imong anak? Ha? Pag mawala na ta, dili ba ka na ibaligya sa imong anak? So ang tawag ana legacy nga temporal. How about sa legacy nga spiritual, nga eternal? Ang legacy nga eternal, ang pulong lang gyud sa Ginoo. Ingon ang Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will still remain. Mahanaw ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong magpabilin sa walay katapusan. Heaven and earth will pass away. Behold, my word will still remain. So ang legacy nga pwede nato ipamana sa atong mga anak ang pulong sa Ginoo. Og ila pud ning ipamana, suguon nato ang atong mga anak nga ila pud ning ipamana sa ilahang mga anak. Kung dili nato pugson ang atong mga anak karon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, dili maputol sa imuha nga generations ang panalangin eternal, dili makaabot ngadto sa ila. Tanawa ng mga anak nato, di ba? Sa una, ang balay sa una, isa ra may telepon. Di ba? So karon pila ka mo kabuok diya sa balay, isa-isag telepon. Isa-isag cellphone. Naapagyoy duhay cellphone sa isa ka tao. So asa may daghan sa balay? Bible o cellphone? Asa may ginaukban kanunay? Bible o cellphone? Dili na lang ta sa TV kay makitaan naman sa cellphone unsay palabas sa TV. Sa una ang TV di man nimo dala-dalahon, so inigtrabaho nimo wa kay makitaan, along the way wa kay makitaan. Karon tanawa magsakay og jeep. Kaniadto magsakay og jeep, daghan kag makaila. Kay mag-atubangay man mo sakay mo jeep, daghan kag makaila. Di ba? Uy, si kuan, silingan nimo, mailhan nimo. Karon dili ka kaila sa imong silingan, kay dili naman mo magtinagdanay, kay nagsige naman og tinan-away sa cellphone. Magbanggaan ay wa rin ka kabalo, imuha ra dayon tong ugangan, imuhang nasa atubangan nimo. Wa ka kita kay ang imong ugangan nagtanaw og cellphone, ang ikaw nagtanaw og cellphone. Murag tinuod no nga manghitabo. So be observant. Tanaw na to. Magsakay tricycle, ang cellphone. So mao pa na legacy ang atong ibilin sa atong mga anak. Dili kinahanglan nga ipugos ang atong anak sa cellphone. Kay ganahan man sila. Pero kinahanglan ipugos sila sa pulong sa Ginoo kay dili sila ganahan. Amen? So ang atong mga anak dapat na memory verse kamo nga nasa virtual. Dapat na memory verse. Kay ngano day pastor, kung ang Dios nagsilot kaniadto, musilot gyapon siya karon. Og musilot gyapon siya sa sunod nga generations. Ayo pagunahuna nga adiri ra ning silot sa Ginoo, dili na ni masilutan ang akong anak. Silutan lang gyapon sa Ginoo. Kay dili man siya mausab. Unsa siya kaniadto karon og sa umalabot. So ang Ginoo dili siya mausab. Ang kita mausab, mawala man ta. So unsay may dili mawala kining pulong sa Ginoo. Muni ang legasiya nga atong ipasa sa ilaha. Ito ang legasing hindi nawawala. Ito ang legasing hindi pwedeng nakawin ni kahit ng demonyo. Munang ang yawa dili siya gusto nga ang Biblia nato at ato ang tun-an dili siya gusto nga makasabot ka sa pulong sa Ginoo kay sa oras nga makasabot ka sa pulong sa Ginoo mausab man ka. O imuha man ang mapasa ngadto sa imong mga anak. Tanawa kaniadtong panahon ha. Kaniadtong panahon sa napako sa daang nga simbahan sa Katolik. Kusion jud mi sa among lula og di mga je. Unya kung asa to'y mamatay, kung lula mga je,
kusion mi kung dili mi mo apil. So, relihiyoso mi kunuhay. Karon, mga tanaw karon sa mga tao, wala na relihiyoso. Kay unsaon pagka-relihiyoso nga kanang relihiyoso kaniadto inigsulod sa simbahan, magluhod man na. Kung lula mo luhod gikan sa pultahan padulong sa altar. Tabunan na yang naong atong tumbong unya magkutib-kutib ang baba kay magrosaryo. Na karon tanang manimbahay usay pagkutib-kutib sa baba nga pitok-pitok ang mata kay sige cellphone. Naasap simbahan ha. Usahay inigwali sa pastor. Ayan, nagkuri-kuri po siya sa cellphone. Atik-atik ra nga naman ni Bible apps. Gilaay man siya sa wali kaya maigo man. Adidto. Kauras-kauras sa cellphone. Sa pagkasabot. Amen? So, dili na to pwede nga moingon ta nga sa katolikura. Dili. Bisag asang relihiyon na mo, bitaw nga ang Ginoo, muluwas siya. Dili pinaagi sa relihiyon. Pinaagi sa relasyon nato sa Ginoo. Kaya kung tinuod na relasyon sa Ginoo, mausab ang atong batasan. Dili man ka pwede mo ingon nga, kana ray maluwas. Kita ray maluwas sila dili. Sabak kadiha ang tanang tao tinguha sa Ginoo nga luwason. Nabay maluwas sa Romano Katoliko? Naa. Napoy maluwas sa mga Pilipinista? Naa. Napoy maluwas sa Saksi ni Jehova? Naa. Kanang tanan nga reliyon din na napoy maluwas ana, napoy di maluwas. Sa ato apo napoy maluwas, napoy di maluwas. Nga naman, dili man tanan gusto nga magbag-o. Kay maigo og wali mo balhin pi kasimbahan. Amen? Muna patindaghan ng simbahan kay daghan kabalhinan mura bag mall ba? Adi ka kauyon dire sa Robinson ato ko sa SM. Di ko kauyon dire sa SM ato ko sa Gaisano. Dili man inana ang Ginoong Dios bisag unsay imong relihiyon kung musunod ka og musugod pagsunod sa iya og biyaan nimo imong daang prinsipyo, biyaan nimo imong daang kinabuhi, unya mosunod ka sa Ginoo sa bag-ong kinabuhi, maunang naipulong sa Ginoo nga iyang ginapadayag. Para ato asyang mailhan og masabtan. Unya sa diyang mailhan na nato og masabtan ang Ginoo kaniadto kung unsa siya, muluwas siya, muayo siya, mupanalangin siya, musilot siya. Karon nga generation muluwas siya, muayo siya, mupanalangin siya, musilot gihapon siya. Next generation, maura gihapon ang Dios. Muayo siya, muluwas siya, mupanalangin siya, musilot siya. Walay paglubad. So karon, ang atong buhaton, kay para dili sila kasilutan tanan ang nagsunod nato. Kung unsa ang gihimo sa mga nag-una kanato, maupod atong buhaton. Ipasa pod nato ang pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga anak. Unaw nato atong mga anak, ayo nato unahon tong laing tao. Kita kamulutag pangabig dito sa laing tao atong mga anak may impierno. Ha? Unahon nato atong mga anak. Atong asawa. Basig maimpierno atong asawa. O maimpierno ang bana. Kaya ang asawa sa apil og Bible study. Dasig kaayo ang asawa. Kaya mga babae man kasagaran, hinimbahon ang mga lalaki tuog sabungan. Diba? Mas daghan ganin sa, may daghan nga tao sa simbahan o sa sabungan. Kamo nga nasa YouTube, makabantay ba mo sa inyong lugar, kung asa man mga lugar karon kung saan kayong dako ng Pilipinas na roon, kung may sabungan, kindly pictures kung picturean ninyo. Kasi daghan tao. Simbahan o sabungan. Ang simbahan, dali ra kayo mahuman ang wali. Ang sabong, dugay kay mahuman ang largada. May kasulay ka na sulod o sabungan, Ken? Ha? Di ba? Dugay kay mo, no? Musulod kag buntag, muulit kag hapon, no? Graduate na ko, Pastor. Oh. Ang COVID. pero ang tinuod, di ba? Kaya ako, hilig mo kong manabong, dalawin ko sa kong luluso na manabong.
Naibuhi akong lulog manok. Mugawas og buntag hapon na. Wa pag yun ay lingkuranan diya kay di man ka kalingkod kasi gigug kag syagit. Di man ka makitaan kung lingkod-lingkod ka, basyar ka dito. Ikaw dong nakasulod ka dong. Labay na ko. Ah? Labay na. Mulambay ra ka. Buutan din ka. Ako sa una nga na kanang tigbakay dili sa sabungan dira mga silingan-silingan ra ba. Ginapasa-pasa man na mo na bitaw hantod karon na isabong. Unya para ang tao gyud maadik imbis na mubiya na siya di na jud ko musabong, na jud ko musabong. Ang yawa nang itag pamaagi gibutang na sa cellphone. Nanay online sabong. Di yung ka escape. May pangyawa kay maayo kayo mangitag pamaagi ba? Unsaon nga ang tao madalas impierno. Pero kining mga tao nga nangalagad sa Ginoo, way plano. Unsaon nga madala ang mga tao ngadto sa Ginoo. Amen? Muna unahon nato ang atong mga anak. Atong pamilya, atong mga igsuon, atong ginikanan. Kung naamatay ihangyo sa Ginoo nga Lord luwasa, unahon nato atong pamilya. Kung naamantay ihangyo sa Ginoo nga Lord ayuha siya, unahon nato ang atong pamilya. Nakasabot. Hallelujah. Kay ang Ginoong Dios, kumutuaw sila sa Ginoo sa kaluoy niya, ang Ginoo maluoy. Kumutuaw sila sa Ginoo sa gahom sa Ginoo, ang Ginoo gamhanan mo tabang. Muluwas mo panalangin. Apan kung makalimot sila, oy, ayog kalimot, ang Ginoo mo silot usab. Nakasabot? Amen. So kamo nga naa sa virtual, I hope nga namin nasabtan karong gabi sa ato ang pagtuon. Kung napanalanginan ka ni ini nga mensahe, o napanalanginan ka ni ini nga channel, para makatabang ka ni ini nga channel, ni ang makatabang ka kanamo sa pagpalaganap sa pulong sa Ginoo, kindly subscribe, share this video, o post the notification button para updated ka sa mga bag-o pang mga pagtudlo o pagwali nga sama ni ini. Moabot sa inyo ha ang pulog sa Ginoo. O magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Nagaampo ako amahan nga ang pulong nga among nadungog. Nga ikaw Dios kaniadto karon og sa umaabot. Dios ka sa tanang kaliwatan. Nagaampo ako sa imong mga anak o God sa Ladder to Heaven Ministry. Nga ikaw padayon nga magapadayag kanamo Lord og tagai kami gugma aron Ginoo kami og ang among panimalay moalagad kanimo from generation to generations nga maantigo kaming muila og makaila og mutuaw Ginoo sa panahon sa kalisdanan. Kay Dios ka nga nagapaminaw kaniadto sa mga pag-ampo sa imong katawhan. Dios ka nga nagapaminaw gihapon karon sa pag-ampo sa imong katawhan. Og Dios ka nga maminaw Ginoong Dios sa pag-ampo sa imong katawhan sa sunod nga generations. Tudloi kami Lord God that we will pass on your word o God to our next generations. O sa tanan nga naa sa virtual, I pray Holy Spirit. Kung ikaw karon pa lang ka naka-tune in o wala pa nimo na sinati ang Ginoo, karon nga nakadungog ka, karon nga nakasabot ka ug nagapaminaw ka. Dawata si Jesus Christ diha sa imong kasing-kasing ug sa imong panimalay. Sabat ni ini nga pag-ampo kung nahimo ning nakaabli sa imuhang salabutan sa imong kasing-kasing ug sa una-una. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Sabat ni ini nga ampo igsoon nga naa sa YouTube nga nagatan-aw. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Akong ginaablihan ang akong kinabuhi alang kanimo. Pasaylua ako Dios akong mga kasaypanan o pasaylo ang akong pamilya. Ginoo alagaran kanamo. Ginoong Dios tudlo imi nga mahigugma kanimo. Akong giablihan ang akong kasing-kasing. Og sulod Ginoo sa akong kasing-kasing og harii ako og ang akong panimalay. Og isulat ang akong pangalan sa basahon sa kinabuhi. Og Lord God giyahi ako kanunay nga dili mawala sa imuhang dalan. I declared and I decree it in Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. As I declare this blessing to you, say amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will bless you and is patient upon you. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace.
Ano God, I pray sa tanang kaigsuonan sa Lad to Heaven all over the Philippines. Sa tanan nga nag-aapil sa virtual ministry. Luzon, Visayas, Mindanao, O God, and abroad. I declared it, O God, your grace and your blessing be upon us. In Jesus' mighty name. Bless them as I bless them, Lord. Amen and amen. God bless you.